بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد كنو عندنا أنا دمنا شيء قاربو ياكا أبولاي أنا أكاكما نو دمنا atechod akafo ateche do ko ateche ademe ateche bonbe kafini otolole la akafo ateche ifana ko ambe fika akasono gmen ka bo ateche nyama ko ateche no ko trembla sara yoro do la meta dambe fika do danger ko do la elele kan ka te chauffeur ka ambla sara otea donc ayurien donc ko aterje le kan ka blasara donc aterje kan ka blasara abe kuma na aterje kan ka ta blasara romina ko minna abe kuma na ko le ka sise otea no marathon ni abe marathon kuma ne la sise abe marathon wasfula ya abe na marathon wasfu akabe mo mu man ko ajugu ono juya bo cheno parce que juya bo che mais ono ka juya be o be choga minna hakika kan afina kumuka mo ya juya kenato e fanya lala yaqul Allah subhanahu wa ta'ala fala yajrimannakum shana'an qawmin ala alla ta'dilu ko modo aguya kena keso be ka fanya lala aka buyi cho mais fanya la ka ala o ka gwa lai donc mo ajugu be choga minna abina kuma ole kan donc tabitu narul hawa ko kanu الهوى أنا إيه الهوى بالفتح والقصر أنت مناك بمعنى الحب ده تبيت نار الهوى ko ni kanu obeshi ni kanu tabeshio fi kabidin bien dans les canons minhunna kabo musonula harra bien mi gbanibe papa agbanibe c'est-à-dire o muso ni be mirla o man me fe wi tan blasa ro min na amuso to wasfu be miye ka fo ni mirla o maka miro ma I disukun be famine na I disukun be mene ka mene o no fe dans tabitu narul hawa ni kanu tabe shio fi kabidin bien dans le kono minhunna kabo o muso nula hara jemi gbanimbe owe muso nu wasfe abana muso nu chami kenbe ko o garden ajugu nu abana kuma olu le kate ko wa narul qira kulluna fanata luna fanata ta minhum yafo ala kulalin owe yoro korota ni doleka minhum kabo o chenu la c'est-à-dire akawo muso nu wasfu chemu akabe mo mu maka jugu chemu be fana tema fournisseur lo o ka tasuma lona fana tasuma ke arabu nu fe gale jona na furo ni arabu nu e fe ka luna were o ku be tasuma mene yi bere dola ka finingoro we finingoro bla bere la ka amoro ka moro nyona ka bla o ka lu sanfɛ ni lona ka yɔrɔ jan ni ko yɔrɔ arabu nu fɛ waati kɔrɔ ye min ye nunu be lona ɲinina c'est que ma besoin ka taga jetigiya ɲini yɔrɔ gɛrɛ nunu kolo ko min tagaw fɛ yen tema o mɔgɔ tɔgɔ fournisseur lo olu be o ka lona ta mene yɔrɔ min na o ta bila yɔrɔ den na dɛ ala kulal ala makani murtafi o b'a bila yɔrɔ kɔrɔ ta ne la pour que lona ye to yɔrɔ jan ka ye tema fournisseur lo boye bordatigi b'olu le fɔ narul kera ala bordalate donc el kera we luna fana tay nakala kera mais hazihi min al musallasat manu kalil mari kara wa nuzulu dayfi kera wa jamu qariyatin qura ka makkatin wa yasrib amana inshallah donc ka nema ke mogoy we kara mais ko fana be wore arapana ko el qara ko ina fanga yicho amina donc wa nuzulu dayfi kira ni luna jigla fana mi ka luna yo e yor ko kira mais wa jam'u qariyatin qariya jamu e qura be donc ke makkati wa yasribi e makka wore
ko umul qura o ye madina wele ko umul qura anna misaliya ite donc wa narul kira kulluna fanata ala kulal biman ala makani murtafi minhun kabo o chenunu la o sorla ke yaqtulna o muso le fagali ko andaa hubbin kanu so o be kanu so faga la haraka biha la haraka fi ta kanu so ni maga fo tɛ biha ala ni kanu kɛla so min ye ka na o be o kanu so le faga fi ta so tɔgɔ ye a tɛ maga la tugun o ye muso ninnu wasifu ye wa yan haruna cɛ mun be o so intakala min wasfi mara ila wasfi rijal donc wa yan haruna o cɛ ninnu olu be kamɔrɔ kɛ arabukan bonu ka jula kan o ye min ye kantigɛli bɛ kamɔrɔ bɛ yen ɲɔgɔmɛ ye kantigɛ ɲɔgɔmɛ ye kan ye mɔrɔ lo ɲɔgɔmɛ kan ye mɔrɔ lo mais saga ni misi kan ye tigɛ olu ye zabuhu lo alquran fi lugati alquran الذبح هو النحر والنحر هو الذبح لكن في الفقه الذبح ويك سيسه ميسي سغالا ما النحر في الفقه ويك نيومنا لكن في لغة القرآن إن وانحر صل لربك وانحر إن شانئك والأبتر وانحر هنا بمعنى واذبح هذا في لغة القرآن فقط لكن في اللغة يرى النحر يختلف كلمة النحر عن كلمة الذبح في اللغة لكن في اللغة القرآن أقرب يا كريم وينهرون وينهرون أوجو بكانتغالي لكو كرام الخيل وقصو باباولا والإبل أنو كان يوم باباو ɲɔgɔmɛ baba mun bɛ to mun bɛ luna bonya so baba mun b'o boro ani ɲɔgɔmɛ baba mun b'o boro o wole kan tigɛ ka di luna ma yushfa mafo yushfa ladigun ko jori do flaike jori dalaw ladir na ni i taara kɛrɛkɛ yɔrɔ la ten ni o k'i sɔgɔ biyɛn walima muru la o ninnu ye ladiru ye asan ladiru ni sa k'i kin bundeli k'i kin o kinɔ nin ye ladiru ye asalan mais o nana biyɛn ta sɔgɔda wele ko ladiru majazan o tɛ yan donc yusufa ladiru ko fulakɛ e kɛ jogin nɔ na lil'awali biyɛnw kɛra sababu ye ka jogin nɔ min bila furakɛ ye ko o la fi buyutihim o muso ninnu ka so kɔnɔ ni i blessera seku a bɛ fɛ ka taa muso min fɔ a bɛ wele wasu fila ten ni blessera seku biyɛn kɛra sababu ye k'i blesse o joli nɔ ni tagala n'o ye o muso ninnu fɛ yen a ye fulakɛ ni mun ye binahlatin mana bi sharbatin ni miniko keren ye min ghadiril khamri ka bɔ dɔrɔ daga la wala asali ani li daga mais kinaya ani kubla ni tagala o fɛ yen n'o k'i embarrassé chogu dambe la bɛ ɲinɛ kɔ mashallah voilà a sɔrɔla kɛ bintu baga voilà an ka bin baga shekwa ka bin ka yushfa ladiun ko furakɛli kɛ joli dala o lil awali duna le rimahi ni biyɛnw ye biyɛnw kɛra sababu ye ka jogi da min bila i la olu ye fila kɛ fi buyutihim o muso ninnu ka so kɔnɔ binahlatin ni miniko caman tɛ dɛ kelen pe dɔrɔn n'a ka ana ka kelen dɔrɔn min ghadiril khamri ka bɔ min ghadiril khamri
ka bɔ dɔrɔ daga la والعسل ani daga لعل المام dɔw ko an ye wakafatu dɔɔni kɛ masala fiqiya fi hadha al-makan n'a kɛla dɔrɔ yɛrɛ ye ko ye mɔgɔ ye fila kɛ n'o ye u b'o le wele ko haza min babi tadawi bil khamr li darura voilà masala khilafiya bain al fuqaha est-ce que mɔgɔ ye se ka furakɛ dɔrɔ la ou bien banji masalan dɔw ko naam dɔw ko la mun ko naam olu ko ad-darura tubihu al-mahzurat mais o ka sharutu dama fila bila a sharutu fɔlɔ an yakuna nafa'a muhaqqaqa o kɔrɔ ye mun ye an b'a lɔn dɛrɛ si c'est vraiment o dengɛnɛ b'a bolo ko n'a ka min ka kɛnɛya o dengɛnɛ ka moro o ye kelen a filanan an yakuna mamzuja dɔrɔn ɲagaminen kɛ fɛn gɛrɛ ye a ye ɲagami pour que sulari yɔrɔ nin kɛnɛ sɔrɔ ka ɲɛ o fila ye ka fɔ mais mɔgɔ mun ko la olu ko a tɛ bɛn ɲasi ma لقول عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ما جعل الله شفاءكم فيما حرم الله عليكم ko ala ma aka fura bila fena fɛn min kɛla haramu ye aka donc amala bi hadha alhadith olu ko la yajuz aslan donc ko na'am aslan la yajuz lakin الضرورة تبيح المعذورات مفهوم نعم مسألة خلافية وأنتم على أي أنا فهم واي بنجو أمر بالقاعدة مفهوم شكرا لكم بس أيضا بشرط أن يكون النفع محققة وأن يكون الخمر أيضا ممزوجا ناكل حقيقة من كادل الخمر والأصل وهي حقيقة من أنا أقولك بزوي هذا مجاز أقصر كه أنا بلغ مجازون فين كه مجازو مي عرب كان أصلا المجازو عرب كان كنا لا سنيا مجازو فله كو فمي لا تمنا مجازو كو أكا فينو دépasser مو dépasser là arabu ko asadu depuis arab kan bilala o be jara le wele ko asadu ka jara wele arab ko asadu hakiki le boy mais ka mo wele ko asadu e ka hakika mana dépasser comme ka dépasser ka ta di dore ma donc al majazu atala di min man o ye majazu e ka ateme hakika ma ka ta bla fi majaz ka ta bla ateme fi ma ateme hakika ma ka ta bla do gore ma et puis alaka do yesoro ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ tɛ wuri kun fɛ ten ka a fɔ ko an ta kɛlɛ asad fo asadiya dɔ ye sɔrɔ mushabaw bihin na cɛfariya mashallah alaka dɔ sɔrɔ o cɛ n ka kundala sunyɛlɛ ka d'a ma komi an ne balaga la un jour ma fɔ donc ka kamuru wure yan ko dɔrɔ hakika mais ka wure ko bizulu هذا مجاز لعل إلمامة الله أكبر كل لعل إلمامة كو الضلال لفتين الإلمامة والنزول لكن نزول خفيف كاي سيغي كاتيم يورو دو دونين درو كاتيم يورو دو دونين درو كل لعل إلمامة كو الضلال جيغي فتين درو بالجزع فوفا كونورو law ثانية siɲanko filanan sisan a butala ka kɔrɔ mɛ a bɛ fɛ ka timi yɔrɔ tɔgɔ la dɔɔni siɲan filanan gɛrɛ yadibu nasimul bur'i ko fila ka funye duman o bɛ tagama minha ka bɔ o tagama nin na fi ilali ka bɔ jigiko filanan na fi ilali n ka bana na bana min bɛ na nin ye gumɛ min bɛ n kan ka tɛmɛ deni alu da la dɔrɔn ka taara alu ye yishfa la'alla ilmama fakat o da la'alla ilmama bi jisi sa yadibu nasimul buri fi ilal shuwaraw ninnu wala ira sɔrɔ dɛ
Nere ka faamu yɛrɛ li. bɛɛ k'a faamu mɛ yɔrɔ ne ni sɛku ne k'a faamu yɔrɔ min A fɔra ta yela sisan. a yela kɛ Hali ta bɛnna tellement tɛmɛna n'u kan an tɛ se ka kuma. cɛbɔ Tɛmɛna n'u kan ne quoi. يعني ده الإمام في اللغة العربية هذا هو النزول الخفيف كان يرد الله يتم كتم درون كتتي درون Mais quand donc لعل إمامة بالجزء ثانية يدب بمعنى كترما من تالي من ترما ليوري على قناة الدبيب من non donc nasimul bur'i flata funye U bɛ tagama quoi. Fiha o fofan kɔrɔ. o saniyatan o jiko filanan na fi ilali bimana fi amradi nga banaw la Filakɛ. oh Masha Allah. ayi se yɔrɔ dɔw kan. la'alla ilmamatan ko adola jigili ko jigili doni doron Bil jiz'a fofa kono yɔrɔ la o saniyatan siyanko filanan yadibu nasimul bur'i sɔgɔmana fɔɲɛ duman o ye tagama minha ka bɔ o jigili filanan nin na fi ilali. nka tagama nin na yadibu bimana yasiru wa yamshi mafhum Naam. o sɔrɔ kɛ Ako wa akrahu ta'nata. Wa akrahu. la akrahu La akrahu. shehu ay yɔrɔ filo la akrahu ko ale tɛ kɔni kɛ At-ta'nata. ta'anata jogida ale t'o kɔn An-najla. jogida ba o ka mɔgɔ min ka ale blessé muru la ka dafɔn belebeleba dɔ bila ale ma najla bimana alwasi'a ta'ana najla ko ale t'o kɔn lakin bishartin La lakin fa. lakin o ye takdir le quoi Lakin nga bishartin qad shufi'at lakin qad qad shufi'at o jogida berebeleba min nɔrɔla birat bi rashfatin birashfatin. ni boni dɔ ye min nɔrɔla bi rashfatin ni boni dɔ ye Min nibalil a'yuni ka bɔ ɲɛkisɛ ta biɲɛ fɛ an-nujuli. ɲɛkisɛ min lawasalen bɛ ɲɛkisɛ lawasalen ko jogidaba ale tɛ jogidaba dɔ kɔn jogidaba min nɔrɔla biɲɛ dɔ fɛ biɲɛ min ye biɲɛba ye biɲɛ nin a ka muso ka ɲɛnafilɛli de bɔ biɲɛ fɛ muso min ɲɛkisɛ ka bon ale bɛ maratu min kɔn a ɲɛkisɛ ka bon a bɛ ale filɛ i n'a fɔ filɛlikɛla bɛ flèche firi cogoya min na ale blessinin bɛ o ka blessé jogidaba la a ɲɛ bɛ a maratu la fenêtre la maratu b'a la k'ale filɛ o filɛli dɔrɔn o tɛ o filɛli dɔrɔn a b'o filɛ a bɛ lasa min tala la nin Wala ɲina. o b'a laɲinɛ jogida blessure nin kɔ da beleba nin o ka da beleba min bɔ a la nin ye dɛ maratu b'a la k'ale filɛ a ɲɛkisɛ la maratu ka ɲɛkisɛ filɛli dagamu bɛ ale la ɲinɛ a ka jogi blessure nin kɔ mafo o ye kɛ masalan ele taga maratu dɔ kɔ sanji nana sanji taara i sɔrɔ yen maratu y'a fɔ sanji tigɛla sa ele dɛnɛ yɔrɔ dɔ la cɛ i bata dɔ kɔrɔ sanji bɛ jigila i kan bon tu es gêné aslan t'es gêné maratu sanji tigɛ i y'a fɔ deni wolo cɛ ko n bɛ na yan dɛ ko t'es toujours là-bas bon ko il fait frère non il faut pas frère anta la takra haza parce que a nana mina sɔrɔ a kuma na don a bɛna takara mais a nana donc nene nin ta donc huwa yaqulu la aqra'u ta'anata najla'a qad shufi'at bi rashfatin min nibal al-a'yun an-nujuli yaqul umru kaysi afatima mahlan ba'da hadha at-tadalluli fa in kunti kad azma'ati surmi fa ajmili wa in takut kad sa'at minni qalikati fasuli siyabi min siyabiki tansuli wa in takut kad garat min agarraki
أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعل إلى أن قال وبيضة كدر لا يرام كباؤها تمتعت بالله بها غير مرجل إلى أن قال أيضا تجاوزت أحراسا وأهوال ما شري علي حراسا لو يشيرون مقتلي أمور كيسكو قد تجاوزت أحراسا تجاوزت كالك على تمنيك أحراسا أتمنى غادي شامانا غادي شاما أبي مسلم فيه تما دني تورو elle est sécurisée umru kesu kale ka gardien nu beteme o gardien toro hirason oluye kanu bayo aleya neka law yishiruna na soro eni yedono maktali na soro nu ka nyukoro infaka mais gardien nu flash boboro nu ka nyobe infaka mais ale tajawaso ko bela teme umru kesu ka tamin fo yan fen shikuta doleni donc tajawaso ahrasan wa ahwala ma shari علي هراسا لو يشيرون مكاني مفهوم؟ أمسير قوي كل أكره قالت كونيكو الطعنة جوجدا النجلاء بمعنى الواسع جوجدا با عليتوكم لكن قد شفيت جوجدا من نورلا برشفة بمعنى برمية نبوني دويو من نبال الأعين كابون يانكي سيتا بيان في نجولي بمعنى واسع نكسبا ولا أهاب بمعنى لا أكافو نفنا تسرنا الصفاها الصفاها البيد صفاها البيد muru barami tawye muru mi barami moye muru obe muru bo nyen ka ko bin fra ko ne te saronye tusaiduni ko rebe ni kuna jalo باللمح ni nyana fleli doyo من خلل الأستار ومن خلل الأستار كابو ترافسي بمعنى من هنا بمعنى من بين خلل الأستار سترة الأستار سترة كابو سترة ترافسي وكورو سترة ترافسي نونچه سترة ترافسي فيتيني نونچه walikilali ani sutra travesi baw ni ɲɔgɔn cɛ muso minnu bɛ ale filɛla travesi fitini kɔrɔ walima travesi ba kɔrɔ olu ka ɲɛnafilɛli ale tɛ sara muru dɔ ɲɛ muru min ye barami ale ɲɛ a fɔ wala ahabu ne tɛ sara asifa halbida muru barami ta ɲɛ tus iduni o bɛ ne kunna dialo bilamihin ale tɛ sara n'o ɲɛ lakin bi sharitin bilamihi ni ɲana filɛli ye min khalalil astari al khalal هذا هو الستر الخفيف ترابيزي فيتيني donc min khalalil astari kabo sutra travesi fitinu la wal kilali ani sutra travesi baw mafhum ولا أخل بمعنى لا أخل نتتولك لا أخل بمعنى لا أترك نتتولك بغزلان سمور ميسون كبارو ها إيه كلام غير قال توتو ده تغازلني مو بزوك موقع تغازلني أبي تغازلني الغزلانة أصلا بارودما مراتو بارودما مفيه ولولي غزلاني ولا أكلو ale te tolikɛw bigizilani muso baro duman dɔ la tugaziluni mu bɛ baro duman fɔ ale ye mu bɛ baro dumanw fɔ ale ye k'a fɔ je t'aime o kuma ninnu ka maratu bɛna fɛn fɛn k'i ye k'i a diya i ye o bɛɛ de ye gizilani ye ale t'o to yen walaw dahatni usudul gili jaratu hani jaratu ka masuba sɔrɔ kɛ ne la ni masuba ye hani jaratu ko dɔ la jaratu dɔ de la masuba bɛ jaratu min na ni dɔ la masuba in sɔrɔ
maratu min bɛ baro duman fɔla ne ye o tu la ne bɛ o tu la bala masuba ko dɔ bɛ ne kan maratu toro bɛ n kɔrɔ ne tɛ maratu toro kuma to ye o masuba ko nin ye o de kosɔn waati dɔ la o bɛ t'u wɛrɛla seku ya affaire dɔ bɛ taa cɛla cousin yeah no olu le nin ye quoi donc wala ukhillu bimana la atruku ne tɛ toli ka bɛ kizilani muso baro dɔ la togazilu ni min ye baro duman kɛ ni ye walaw dahatni dahiya wal musibatu al azima donc walaw dahatni usudul gili yani jaratu ka masuba sɔrɔ kɛni la bil giyali ni masuba ye حب السلامة. الله أكبر يا سلام. أنا في هذا البيت لو حفظت الكتابة جميل ولكن هذا المكان لو حفظت هذا البيت فقط أحسن من كل البيت. ما شاء الله. حب السلامة يسني هم صاحبه عن المآل ويغري المرء بالكسل. ko hubbu salamati sheku ko kisi ta kanu ka kisi kanu ile mɔgɔ le ye ile tɛ fɛ ka gɛrɛya sɔrɔ i la ɲɛnɛmaya tigɛ la an ta to hubbu salama fakat k'i ba ka taa Muritani quoi bon i yɛ nɔ ka taa Muritani fana ni bon i yɛ nɔ a ka di bɛɛ ye nɔ sunkuruya kɛ lɔgɔ bɛɛ la nɔ mais a se de tɛ bɛɛ ye bɛɛ karanganden fɛn fɛn karan ka di ye walayi i tɛ se ka kɛ ni Muritani ka b'u ye mais gbɛrɛya min f'u ye i b'i yɛrɛ association karama yanni Buwake ka di bɛɛ ye mais bɛɛ ma se ka na Buwake voilà i ka kɛ mais i nana Buwake sa a tola Buwake taga ma ka na Buwake ko ile tɛ fɛ ka karan kɛ an ta to hibbu salama i bɛ to gɛrɛn bɛ sigi lɛri mun la an ta élève bɛɛ lɔn o wari min nana ma ke kitabu san ke taa karamɔgɔ dɔgɔra ile a bɛɛ san suga fini na a bɛɛ san pata baba ninnu la an ta to hibbu salama o de ka di ka bɔ yan ka taga fo daradis ka taa furukan ile ko tere gbani bɛ an ta to hibbu salama ko hibbu salamati ko kisi ta kanu ni o kanu ne bɛ kuturuli kɛ o hamma sahibi a tigi ka hamina ko la a tigi ka décision a b'i ka décision kuru ele ye fɛ ka kɛ karamɔgɔba ye mais an ta to hibbu salama i ka karamɔgɔbaya nin i b'o fɛ nɔ i ka fɛn min ka di ye salamu le ka di ye mais ele ye fɛ ka kɛ karamɔgɔba ye comme kisi le ka di ye kisi ta kanu bɛ i ka karamɔgɔya kuturu i tɛ se ka se karamɔgɔya ma yusni bi mana ka kuturu ni y'an sɔnni ye dɛ n'an yɛrɛ le kan ten anil ma'ali a b'a kuturu anil ma'ali ka bɔ kɔrɔta kow ma wa yugiri ko kisi ta kanu de bɛ adamaden la su wa yugiri ko kisi ta kanu de bɛ la suli kɛ mɔgɔnin na bilkesali farifaga a bɛ to ka farifaga bila i la lɛri biyɛ e bɛ kɛ sunɔgɔra lɛri biyɛ karankɛ tɔgɔ ye f'i kɔ ma fɔ bonuka wayugiri ama an tɛmɛna kalasu kalasu agarahu ala shira kutubi ko misala donc wayugiri ko fari kisi ta kanuni o le bɛ lasoli kɛ o ɛlimara mɔgɔnin na ani bilikɛsali ni farifaga ye filɛ seku a ka maratu kuma fɛn fɛn fɔ ka na a ka maratu kuma fɛn fɛn seku ka bon maratu kuma a ka tɛ maratu ma a ye fɛ ka fɔ mɔgɔninfin décision nin kan ka k'i la i y'a décision hata ni jugu le bɛ i n'i ka décision ɲa i n'a fɔ jugu kun bɛ ale a maratu ye cogoya min na ale ko k'a tɛ siran hata ni bonikɛlaw le kɛla ale ni a décision cɛ ale bɛ taga a décision nɔfɛ a ka tɛ maratu ma a ka bɛ hamina ko min b'a la nin jɔrɔna ko min b'a la nin
ale fɛ ka kalan kɛ a fɛ ka nafolo sɔrɔ e tɛ la dɔ i ta ji kan ji tɛ o sinon ji ye basan mɔgɔ sɔn tɛ taa basan ji kan fɛn dɔ de b'o kɔnɔ o tɛ se ka sɔrɔ foyi taga o sarali fɛ a ka jugu ye lo voilà même ni danger de bɛna don o la o ma mɔgɔ yira fɛn na waati dɔ ko mɔgɔ faga mais dɔw ta la après ça donc fɛn min b'a kɔnɔ nin voilà adamaden kɛtɔ dusu le kɛ cɛya bɛ yen an bɛna se a yɔrɔ ma cɛ bɛ yen cɛya bɛ yen kelen tɛ muso k'a fɔ ko cɛ ka fisa muso ye kɔnna mun fɔrɔ si cɛya le ka fisa musoya ye sinon muso ye se ka to musoya la ka muso ye se ka to musoya la ka kurusi don ka jini don ka musoya den woro filɛ wa maryamata ibna imrana allati ahsanat farjaha fa nafakna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubi wa kanat arabukan na ni k'a ye a kan ka fɔlɔ n'a sɔrɔ ko kɔnɔna tɛ wa kanat minal qanita parce que muso lo mais ala ko wa kanati an ba marama kɛra minal qanitina cɛ alabato la mun bɛ yen a kɛra cɛ ninnu cɛma muso lo mais wa kanat minal qanitina cɛ mun bɛ alabato la a b'olu le cɛma muso lo mais ka to musoya la ka musoya den wolo n'o ye sena isa ye ka cɛya kurusi don cɛya le ka fisa musoya ye sinon muso ka cɛ ma fisa ni muso ye ala ka wale min ko arrijalu kawamuna ala nisai arrijal ko cɛ babaru cɛ babaw le lɔ muso ka ko ye cɛ baba ma ko cɛ ko arrijalu mafhum donc wa yogri a ka wuli le fɔ muso kuma ni muso tɛ olu kosɔn k'a fɔ ko n bɛna na ni kuma ye ko ni sera n ko n bɛna tɔ laban a ka yi sisan ka tɛ muso kama muso ma adamaden laɲini ko ye laɲini ko le ye toro ye toro nin ye adamaden fɛ mais sɛbɛ ye sɛbɛ le ye mafhum fa in hubbu salamati ko kanu ta hubbu salama kisi ta kanu yusni o le ye kuturulen ka o hamma sahibi a tigi ka jɔrɔna ko la a tigi ka hamina ko la anil maali ka bɔ kɔrɔta ko ma wa yugri ko kisi ta kanu le la soli ka o al mar'a mɔgɔnin na bil kasali ni faga ye fa in janahta i y'a fɔ ko fa in sinon madrasadenw b'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan lo mais majlis la b'a tigɛ lo fa in sharati ko sharati janahta ni le taara milɛ ilayhi ka taga kisi nin ma ni i milɛ kɔrɔ min ye ka jɛngɛ n'i tagala jɛngɛ ilayhi ka taga kisi nin ma ni ko ko anta tuhibu salama ka fɔ kelen bɛna kisi le ta fatakhiz ele ka sɔmina kɛ ele ka tali kɛ nafaqan bimana tarikan e ka sara dɔ ta fil ardi dugukolo la aw sullaman walima i ka yɛrɛ dɔ ta échelle dɔ ta fil jawi sani dugucɛ la tazil ani nasi i ma bɔ mɔgɔw la sheku a ko n'i le ko k'i bɛna kisi le kanu i ka sara dɔ ta diɲɛ kɔnɔ ka yɛrɛ dugukolo kɔnɔ walima ka yɛrɛ sanfɛ i ye ma bɔ mɔgɔw la mɔgɔw tini to yen an sala ka kɛ fil hayat ko an ta salim ko la yɔm a tɛ se ka kɛ tɔɔrɔya y'i sɔrɔ jama na o ka fisa sani tɔɔrɔya y'i sɔrɔ kelenya na ma annaka anta tarif annaka ma azalta ani nasi sayusibuka al-aza donc bi an yusibaka al-aza wa anta bayna nasi afdal bi an yusibaka wa anta fil i'tizal wada para mɔgɔ cɛ k'i ka tori kɛ ghimar al-ula kɔrɔta wada k'i ka tori kɛ ghimar al-ula kɔrɔta da ghimar al-ula kɔrɔta ta
sunni ka sun kɔrɔta la el gimaru ka plonger ka sun kɔrɔta la kɔrɔta ta sunni i k'o to yen lil muqaddimina ɲɛtagabagaw ye mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka taga ɲɛ o to olu boro comme ile ko anta tuhibu salama ile i sen bɔ a la ka to lil muqaddimina ɲɛtagabagaw ye ala rukubiha o yɛrɛ kan a to olu ye yɛrɛ kɔrɔta kan waqtani ile ye yɛrɛ kari bilbalali ni ɲigini dɔrɔn ye o minhun ka b'o la comme ile tɛ fɛ ka sun bala o ile tagala basam ji la ile ko k'i tɛ fɛ ka tun sun anta tuhibu balal i taga i ɲɛ ko dɔrɔn ka i yɛrɛ la ɲɛ i nana bɔ a kɛ ko yanni an ma kɛ karamɔgɔ ye ko lagdɔri ko an bɛna dan lagdɔri ma ko même charu ko dɔw bɛ yen ni o ye arabu charu ko shuru labɔ waati an n'a dugu la o a y'a défaite kan o ye quoi ko shuru labɔ waati n'a dugu la ko a tɛ a bɔn fari fagala le tɛ ko a yuhibu salama donc i kɛ son de fɔlɔ donc ko komi an ta la tuhibu an ta kuna shayira donc o to yen lil muqaddimina alors o to yen olu yɛrɛ o ka waqtani ele k'i yɛrɛ kari bil balali ye mun ye examen point ɲini ele y'i yɛrɛ kari n'o ye o minnu hunna ka bɔ i ka arabu karan na sisan ele to ka examen point sɔrɔ mais ka kɛ shayiru ye da haza lil muqaddimin bon an b'a kɛla an b'a don la nin na pour que a tɔ ye ɲɛ quoi a fɔ sinon ni dɔrɔn tɛ misaliya ye comme voilà pour que a ye faamu ka ɲɛ i bɛ to ka kumadiya dɔɔni don a la o de b'a diya o a fɔ ko wa da ele ka toli kɛ o e ka toli kɛ ghimara al-ula kɔrɔta ta sunni i k'o to yen lil muqaddimina min tagabagaw ye ala rukubiha o ta yɛrɛ kan o to yen olu ye yɛrɛ kɔrɔta kan waqtani i k'i yɛrɛ kari bil balali ni ɲigini ye minhun ka bɔ o la ridha dhalili ko fɛn fitinin ta kanu ka jɛn fɛn fitinin ma maskanatun o ye sɛgɛ le ye bi khafdil aishi ni baro ta siti ye al khafdu o ye yiriwa fɔ waati dɔ la mais waati dɔ la a ye dɔgɔya fɔ bi khafdil aishi ni baro ta siti ye ka fɔ anta tuhibu zalil i bɛ zalu min kɔ lan tajida haza maskanatu ko sɛgɛlo wal izzu karamɔgɔ cɛ ko kɔrɔta kan ka sɔrɔ kɔrɔta bɛ sɔrɔ lo tahta rasimil aynuqi ɲɔgɔnmɛ min lateriya ni n bɛ o sen kɔrɔ ɲɔgɔnmɛ lateriya ni sen kɔrɔ ɲɔgɔnmɛ lateriya ni sen kɔrɔ el aynuqi o le el musra el aynuqi o ye rasim ɲɔgɔnmɛ min tamasiya bɛ ɲɔgɔnmɛ min kan ɲɔgɔnmɛ min o tamasiya b'a kan donc ɲɔgɔnmɛ lateriya ni sen kɔrɔ zululi min latera ni bɛ min ka teri kojugu ko n'i bɛna kɔrɔta sɔrɔ i ka dugu bila i ka lɔ arabuw tun bɛ voyage ni so ni ɲaamɛw le ye i ka dugu bila i ka yɛrɛ so kan ka taa i ka kɔrɔta ɲini i bɔ i ka dugu la taga dugu gɛrɛ i ka kɔrɔta ɲini ye mɔgɔ dɔw tagala arabu la k'o to yan u ka lɔnni dɔw sɔrɔ o ka lɔnni dɔw sɔrɔ yen k'o to yan k'o to n'o sɔrɔ mɔgɔ dɔw taara Amérique Italie o ka nafolo dɔw sɔrɔ seku k'o to yan o k'o t'a sɔrɔ seku n'i ka nafolo sɔrɔ bɛ ala kɔ yan 10% n'i taara tubabula walayi a ye kɛ 100% a tɛ kelen seku a tɛ kelen ala le ko kɛ ten donc filɛ arabu la ten arabukan na i bɛna arabukan bɛɛ tu fɛn fɛn ye arabukan n'o kumana gazali ka yɔrɔ yɔrɔ o bɛna fɛn min tugu gazali la o bɛna so kuma ni ɲɔgɔnmɛ kuma le tugu a la o ye aada le ye arabu ninnu fɛ yen o bɛ o kɛ mun kama a ka gazali min f'i ye a bɛ i bɛ yɛrɛ so kan ka taga o maratun tɔgɔ nɔfɛ o tɛ yan an bɔra gazali de la sinɛ dan a nana so kuma daminɛ ɲɔgɔnmɛ kuma daminɛ mais buruda la mɔgɔw bɛ question dɔ poser la buruda fasulu fɔlɔ ye mun ye gazali tɛ yan
amin tazakuri jirani bi salami mazaji tadama anjara min muklati bidami otea abono la fasul flana la sokmati nafsu kuma le bey tazir nafsi wo mukoson akoke kasoro arabu te kuma te kakoro ni ka fle to la ba ko ayibule ma balagata la kasoro le sabi ayib o hilu e ke todi fle ako betu fololo abera betu buda roto keke adamlan no amin tazakuri jirani otea imana avec mana aka usulubu balaga do ko bo ko tajrid ko remi ka modo bo ka kuma ni moto re ka kuma adresse wala amin tazakuri jirani mazaj ta dama mazaji ta ka nyami dono ale yeralo avec mana yerele ka mais ka kan dara avec mana mo gorele obo wore balaga ko tajrid ka modo bo e ka modo labo ka blanya koro ka ke jambi kuma na o tigili otea donc kifa na be ke minze kifa alors tene lo ale la be kuma na relimo donc o le ko tajrid bon ama kuma hubuka ama fa ngoni hubu kuma bana so kuma le na kachaya arabukana anana kuma nafsuka nafsu e muye ja adamaden ya yere a nile ka aka kujugu ke adamaden ni silala ni silala ini yere ni ka taga ala soso yoro la ni sela ni na yere ni ka taga ala kola ale ko abwala ala kala gazalula aye fe ka yere anika ka nike soye ka taga ala kala no fe aka nile ke na fo so fo ayela ke ayela wala ka yela sisa ala ka sorola yoro belu ni ka kitabu fefe ya kuma na gazaluka ya fle adamla nama sokuma fo alla aflan amna sokuma fo ka sokuma fo ka yera yera so ka ta ka ebe mo mi gazal mo mi hubula abole le fo moto wanta ta wa de so ne do bro chawa rida zali eso mayra ne ka rida zalili ko fitini ka jen ko fitinu ma maskana ko esegele yo bi khafd al aishi ni baruta yiri way wala ma ni baruta siti wal izzu ko korota tahta rasim al ainuqi o nyongo melatirani ne sin koro الذللي الزلولي من لاتيران مي الرسيم وي نيوم من لاتيران الزلول من لاتيران مي فنا انت فدرا ايكا لا نيونيكو بها يا فو جافلة اكا يكي دون فدرا ايكا لا نيونيكو جافلة تريا ايكا تريا دو نيوني بها نيو نيوني نيه o nyoni fadara no la nyoni ni fi nuhur al bidi kongo kan nula kongo kono yoro kanuna al nuhur wal unuk o kan al bid we kongo kan c'est-à-dire nyoma la terani iko ta ka yere ka do kongo la ka tra la nyini ko no fe ina fo aluma nyongo do nyongo me ka amanyere nyongo me ka bo kenwa aluduna mabri mabri ta ina la nyini ko no fe mabri mi alatiran be donc do mabri kono e distance la timinai wole fadra ile ka la nyoni ko jafilatan teria dola biha nyo la nyoni niye fi nuhur bidi kongo kanula mafo albidu nuhuru le kanwe albidi le kongo mu'aridatin مثاني معارضات او e baramil bagay مثاني النجم لجمي o karafe
ni karafe damajuru ye karafe ta damajuru ye بالجدل biljuduli ni wadra mu'aridatin معادلات i tɛmɛbaga ye مسان masani lujumi karafe nuna i b'o bara min biljuduli ni ɲɔgɔnmɛ dajuru ye ni ɲɔgɔnmɛ dudul o ye zimmatul ibil ɲɔgɔnmɛ dajuru mais masani lujum o ye karafe ye judul o ye ɲɔgɔnmɛ dajuru ye karafe le ye don nun na maintenant judulu le ye dajuru ye amna se fadra ele ka laɲɔni kɛ o جافلة i ka teriya dɔ laɲɔni بها ni y'o ɲɔnini nin ye في نحور البيت o kɔngɔ kanw na معارضات mana e ye bɛnɲɔgɔnyabaga ye bimana mukabilatin e ye bɛnɲɔgɔnyabaga ye مسان اللجو o ɲɔgɔnmɛ ta karafe la o biljuduli ni a dajuru ye إن العلا ko kɔrɔta filɛ ko kɔrɔta حدثتني ko kɔrɔta yɛrɛ ka baro kɛ ne ye a c'est-à-dire a ka kɔrɔta kɛ i n'a fɔ mɔgɔ dɔ a bɛ kuma n'a fɛ ko kɔrɔta yɛrɛ ka baro kɛ ne ye o وهي o y'a sɔrɔ kɔrɔta dɛ صامتة صادقة ko kɔrɔta ye tiɲɛfɔbaga ye kɔrɔta hali a ka tiɲɛ fɔ ale ye a ka mun le fɔ ale ye فيما to تحدث hadisu ko a bɛ bimana a ye baro kɛ fɛn min na o a ka min fɔ ale ye o a ko mun أن العزة ko kɔrɔta ko bonya في النقل o ye déplacement le kɔnɔ ko kɔrɔta bɛ sɔrɔ tantakil min baladin ila baladin ale bɔla gɛn wa a nana Buwake a bɔla a bɛna bɔ Buwake a bɛna taa dugu gɛrɛ la a bɛna bɔ yen hani ka sigi Ataku kunna a kɛ ten nɔ a bɔ dɔw bɔla Wojɛnɛ ka na dɔw bɔla Abidjan ka na dɔw bɔla Koro ka na dɔw bɔla fo Kianzandugu ka na dɔw bɔla fo Burukina ka na bismillahirrahmanirrahim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd kunu an daminɛna an ka daminɛ